inspire na moto buni o je ya prisemani kaje bocini kara faimanja phakya. Let's clap for him once again. And Srapsani bisingono chini Maharaja chini kacharo phai shop painai. Now bopuni palace within 10 minutes 5 to 10 minutes bocini o pandao phai shop painai. Jora bisi kabang nagla kok to kabang mana sajanai tongo jeng je somayo sub division wise jeng interaction kya protekti chini student leaders songai boy आज जरबो जथेष्ट जों आइडियोलॉजी न तै साका फियाबा फिउ ओ जागा कतालको फाइकेना जरा ताक बचिनि आइडियोलॉजी न बुजियाको जरा ताक बचिनि नाहार मुंनो साइमियाको बरनि बागै आनि परिवर्ती समय आइडियोलॉजी न तै कगनारनाय चिनि बरम गडान TISF सेंट्रल इंचार्ज दा डेभिड मोरासे बिफोर दैट आं किसा कक सानाय अबं कमाहाय आनि काइसे मेसेज दंनाय अ मेसेज अंका जतो माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स जतनो आं सानामु जगो जों दिनै तामनि बागै बेलायनो तलाव कलकजा व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन जतनो दंगो वी हैव अ लैंग्वेज once upon a time chini alphabet butongo but today we lost our alphabets, we lost our language, we lost our culture, we lost our tradition. Why? What is the reason behind that? The reason actually abani reason angka जों chini culture no kuno din importance ria. We never give importance to our own culture. We always love to copy others, love to copy others' traditions, love to wear others' traditional attires, but we never try to promote our own culture, our own tradition attires. Is a one sumo, the thinking, that thinkings also one sumung suna belai kena tinini shalabo tolau sekali itu. So, jeng sini culture no, sini tradition no, and sini puila jeta jeng shalai fayo. We are microscopic minorities. We are converting into microscopic minorities. But before that, jeng microscopic engna sekang. Preserve at first we have to preserve our culture. At first we have to preserve our language. At first we have to preserve our traditions. So fight kayo. Chini do fanatui, chini ostitanatai, jeng Tripura sano, greater Tripura sano, everything. Jeng root blockade kayo. Deportation new, but before that, jeng shak ni bisingo bayo deportation marinai. Jeng shak no submission ma klainai. We have to submit our own self, regarding our tradition, attires, whatever, to preserve our culture, to preserve our community. So, my dear friends, didn't see me. जों समायमा थांनाय अ पान्दा पाइमानि यागुलो जों नबो थांनाय सगिना सका जों वान सगिमा थांनाय during the journey जेमन नरक तिनी कांचनपुरनि फायो खेदा छरानि फायो साब्रुमनि फायो अमरपुर करबुकनि फायो उदयपुरनि फायो from very far place हाकसालनि say the haksal distance nor tini omsuk jora faina bagai je kosto mani faika je nor travel face khaika problem face khaika say problem no srapsani bagai pogai sini do phano sini culture no
सिनि ट्रेडिशन ना जों बुमाय के प्रमोट खायनाय बाहाय के प्रिजार्व खायनाय जों अबनाव मावान संनाय अबनाव वान सगै मानाय जे जरावो नरक अरनि बेक खाय थांनाय आ जरावो अ किसुटा पॉइंट वान सगै थांदि you will automatically find out the answers, the process, the key rule, how to preserve your tradition, how to preserve your culture. So, boni bagai the important, सबसे important kongkha chini coba amasuk gobang ma khaimani yagulobu जों सक्सेस नि बागै 100% अंगै मे आमनि कारणखा जों साक्षांनो इम्पोर्टेंस रियाखौ जों चिनि साक बाय साकनो बरम रिलायाखौ फर्स्ट ऑफ ऑल जों बरम रिलायनानै सोलोंना नांनाय खरकसा बाय खरकसा इ जरावो जों नुगु different organization groups बरक जोंनो डिवाइड खाना बागै चेष्टा खालायो divide and rules. From the divide and rules, जों तामुखा दिनैनि सालो today जों मल समबाय कलायनाय सिगलायमिया देबरमा बाय जमायता नाय सिगलायमिया देबरमा बाय देबरमा उत्तरिया दक्षिणिया हानि नाय सिगलायमिया रियां बाय मल सम नाय सिगलायमिया चाकमा बाय Nini mog naisiglain meya divide and rules, but that divide and rules abo chini bisingoya chini bisingti sopaya abo o energy o one sumung o sitra formula abo chini bisingni fatar ne hoite se phai but o jaga tamo benefit manai jungno divide khai tamo benefit manai tamni bagi jungno divide and rules khlai Omni ungkulogo tamo reason tamo tongkhana Omni ungkulogo reason kabamatu and that reason today we are facing that reason today we are जों जेताबो मानजागि तंमानि बुमहाय अबंखा पुइलाखा जों kok kisesa salai kan keno suppose koraksa deborma koraksa kolai fanungka hey kolai jat hey deborma jat hey gurpai jat ni salai mani obongka result jomatia bai riang fanungka tam salai nai or baino oi riang jat yang usanai hey khapoira jomaita jat kaise to phaisinai but o jaga chini jung bai jung je jorawo jung bai jung hinlayo salayo walailayo a jora hangke tamungnai kobuni bor hangke tongthoklai naisiklai enjoy kheli that enjoyment abo chini ostitoni songkot ni enjoyment haisi deborma beriang walai khangkai deborma bai jomaita phan walai khangkai Tripura sinai naisigu monai tongnai haisi hoitoba noatia sinai tongthu boriang sasi walai ble bo deborma si walai ble angba noatia angba morasi ani pan tong sinai kabama omhai gotna tongo chikon gotna tabu bo college rogongui tongo sei je chikon gotna college rogo 응만이 কারণেনো जों दिनै किसु कलेजो 600 जना टिपारासा स्टुडेन्ट थंमानि यागलबो 300-400 जना वानजि बसंनि स्टुडेन्ट बाय बेंग जागै दं am I right so boni bagino my dear friends first sini one sumung no chung reforms ma tugnai sini one sumung je sini thansa himani boibaksa sao political thansa
আরে বাবা তামো সিপিএম বাই কংগ্রেস জুট কে সিমদে থানচা হিনবা जों छात्र की राजनीति देखायना थांतंबा न जों तो राजनीति खायना थांतो एमले चिनि समाज बाय जों समाजनि कान्दारि इंगै बासना बक्सि जों थानसानि कक साव चिनि समाजनि जों कायसा भविष्यत सम्पद ओंना बागैसि जों थानसानि कक साव बाट जोंनो थानसा बमाहाय थानसानि क्वेश्चन खायबो जोंनो डिवाइड खाने चेष्टा खालायदों सेई डिवाइड दिनि जोंनो बेलायखिनो प्रॉब्लम एंड डिप्लोमेटिक बरंनि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पॉलिसी बाहायनो जोंनो प्रॉब्लेम बेकायदायाव खिख्लायदों फातानि जेकुनु नेशनल पार्टी फाइयांकै चिनिओ त्रिपुराओ पॉलिटिकल लेवल तामंग नर साइदेमा केवने एक्सपीरियंस आइडिया तो पॉलिटिकली तामंग साइदेमा borok riang bel busuk tong chakma bel busuk tong deborma busuk tong naye part khai khagai rang bai pai dor kosa ko siklai last teo angkakai omuk jatino rang kebang riu omuk jatino rang kom riu hai jatno hai umsuk riu पार्टी बिसिंगो कैसा बरो प्रॉब्लम सृष्टि करे सेई प्रॉब्लम आपनो हिनो डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स अब का पॉलिटिक्स यागो नारना बगै तै किसा लु थांग सानानि जरांके आबार तै लुयाके तनि रुइ बुथानानि बुचेस्ता खालाय हायफानो ननो बुथारिया थुई मुरु के तना बागे बरक कैसे प्लानिंग मुताबिक थंगै दं सब बनि बागे पॉलिटिक्स चिनि बागे बेलायखिनि इम्पोर्टेंट बट पॉलिटिक्स चिनि बागे इम्पोर्टेंट फानो चिनि पुइला तामना विदाउट लैंड इज इट पॉसिबल टू डू एनी पॉलिटिक्स निनि हा सिक्रि इंगाय नों राजनीति बर खायनि साथि ताबुंनि जराबो पुइलाके निनि हा तंना नांगौ निनि हा तंखा माने न निनि पॉपुलेशन तंना नांगौ निनि पॉपुलेशन तंखा माने न निनि भोटार तंना नांनाय निनि समर्थक तंना नांनाय आबुनि यागुलसे नों राजनीति खायनाय एज द सेम प्रोसेस कॉलेज लेवल बाहायनो जों खागजालाय तंखागे तामो जों काउंसिल कोन दिन दखल खायमिया काउंसिल कोन दिन जों रूल रिमिया जों मेजॉरिटी प्रत्येकटा कॉलेजो जों परिउइ दङ बनि आगोलो जों डिवाइडिंग खागजागै दङ जोंनो हंखाय जे कोनो राजनीतिक बदलनि स्टूडेंट लीडर्स रक बरक ताम खलाय जोंनो डिवाइड खाय रियां मलसम काइपें देबरमा त्रिपुरा नि सावै डिवाइड खायै जोंनो मेजॉरिटी न नाये बर अपॉर्चुनिटी रुई बाद बाकी न होकाके डिप्राइव फाइटरे रु अब के क्वालिटी कॉलेज लेवल नि स्टूडेंट पॉलिटिक्स सो ओ स्टूडेंट पॉलिटिक्स अब सालसा वाइड स्प्रेडिंग गई सालसा कैसे रीजन नि पॉलिटिक्स ngो कैसे रीजन नि पॉलिटिक्स अब सालसा स्टेट नेंगो स्टेट नि पॉलिटिक्स अब लास्ट के नेशनल लेवल में थांग काजी जतन कैसे बा कैसे इंटरलिंक दं बनि बागै ए जे ताबुक दे डिवाइडिंग तंगमारो जों साकसावनो खागै तंगमारो ओ जगा चिनि गोबां लसेस दं लसेस जोंका पहिलाके तो चिनि अस्तित्वनो जों रखा खायना नि बागै जेसेबां चाइथक दि जों जदि जे किसु फर्मुला जे किसु चिनि जे लामा करे तमने ओ जागा जदि जों चाप जागे हागाकै जों कोनो समफोर चाप जागे मेया कैसा टेबल कैसे चेयर ए टेबल अबनो जदि चाप ना हागाकै रेस्टुरेंट नगनो साबो थां याक्ति साला रेस्टुरेंट नगो साब थांगा बर कम नो रेस्टुरेंट थांगाइस
Engke paithak restaurant paiti 10টা রকম সামো থাকি রেস্টুরেন্ট হাবি মাইসা কাছাগালি যে কোনো সামো তো রেস্টুরেন্ট নি পাইথাকো থাকাকায় নিনি টেবিল লঙ্কায় বরক নন চারিন তনাই বাদ বাকি টেবিল লঙ্কা বরক সুই পরিষ্কার খাই উল্টা খে সাবাইরু নুনুখা সাব নুখা টেবিল সাগো চেয়ার no নাইথক উল্টা খে সাজং আচ্ছা সাপোজ আঙা চেয়ার no আং উল্টা খে রিয়াবো বাস আরি রিখাঙ্গলা তামো প্রবলেম খামবা আবো তো টেবিল সাকান তনবলে চেয়ার তো আং টেবিল সাকান তনবলে বাট আবনা আং উল্টা খে রিয়াবো যেভাবে जों आजुगो अमाय केन बेरे देखा ताम खामु साबजा गला खामु यादिबा साबजा गला खामु यादा नों तो टेबिल सागान तनि तनबले बट टारगेट टेबिल सागा तनो आबैया टारगेट इनखा निनी टेबिल सागा तना सगा आरो कैसे टारगेट दङ आबो टारगेट इनखा निनी चेयर न नाइथक के चाबनानि टेबिल नि सामं करिका हरो ब रिलैक्स खाइनाय आ टेबिल आ जराफानो आ चेयर न नाइथक के तनमानि ब्यूटीनेस अरेंजमेंट बा मैनेजमेंट अकक से फैवा जागा ओ भाइनो स्टूडेंट अंखा चिनि दफानि काइसा मैनेजमेंट दफानो बुसकांनि सालो भविष्यत बल ट्रेकत लांनाय बल लामावत लांनाय अबका चिनि स्टूडेंट वान संनाय चिनि स्टूडेंट रो जदि लामा हामियाव थांगांकाय ऑटोमेटिकली चिनि दफारो लामा हामियाव क्लाय थांनाय गाजे चिनि अरनि जारा फाइमानजाक फाइनाय दिनियाव पान्दावो प्रत्येकटा कॉलेज स्कूल नि जे स्टूडेंट्स दंनाय दं आं अबनो कयनाय जों चिनि जे लेवल जों जे वान संना दंमोन जे खालायना दंमोन अब जों मा खालायलायनाय अ जागावो पॉलिटिक्स बाय जाते कोनो समय फानो मिक्स जाबुयाते स्टूडेंट पॉलिटिक्स अब একটা लेवल अ लेवल नो पार खाइ थाकाय अब अन्य लेवल बट चिनि स्टूडेंट लेवल चिनि कर्तव्यतामो नरक साइमियाना सबचेয়ে गोबांकुक बारजा सबचेয়ে गोबांकुक गिरुल सारा पृथ्वीयाव आबंखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि आंदोलन बाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि चबा बायनो देश बहायनो मो बुंगो गाड़ी चाका पांचर माने जराफानो যদি উংলকটি বরক দুমখাঙ্কাই গাড়ি মালমা হায় সেই রকমও ছিল স্টুডেন্টকা পুরা দেশ নসি বুঝ খাইও হইছে বনি বাগে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন প্রতিটি ন্যাশনাল পার্টি থু পলিটিক্যাল পার্টি প্রতিটি অর্গানাইজেশন এনজিও ফানং থু বিশেষ খাই স্টুডেন্ট বেস নিনি ऑर्गेनाइजेशन खाजागो बेसिरभाग पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट दङ बनि बागै सिनि त्रिपुरासा जे स्टूडेंट दंनाय दं जों तिनि दफानि काइसा भबिष्यत दफानि काइसा कान्दारि सिनि कचारो सिनि बिसिङाव गोबांमा टेलेन्टेड बरक दङ सिनि अ कचारो टेलेन्टेड बरकनि बिसिङाव खरकसा टेलेन्टेड आं कक सामां बनो नुहुरका माय डियर यंगर ब्रदर रोहित देवर्मा बहु कुनावा सुजाक साबो बनो सिनिया तिसाला केवो सिनिया माय डियर यंगर ब्रदर रोहित प्लीज कम ऑन द स्टेज आं ननो स्टेज रिंगनाय ननो केवो सिनिया ननो तिनि सिनिरिसने प्लीज कम फाइदि स्टेज फाइदि खबर मय फाइदि youth ni energy no जों तिनि फनो रिलेशने केवो बनो रवींद्रनाथ टैगोर बना खनि मानो बखनाय कलर नगै बरे रवींद्रनाथ टैगोर या प्लीज फाइदे और कसारा फाइदे
boni bumungkha Rohit Devarma. Tabo kaham kenai ke usi di sini bono. Bongkha khoroksa Tripura sini Tripura bosong ni khoroksa artist portrait art mane mukhangno nono buskanga achuk riwi naisik no art khaimano. Same to same nono khata wo mane kaisa page kupur nono tisai ni copy and paste. Abo simia tini chung bubagra no si TISF central in charge ni bukhaktai kaisa presentation na thang tongu o presentation bahino buni yak ni no takjak kaje buni o yak ni takjak mani bahino belek naithok murti bubo belek no naithok ka tangna ring age sini Tripura rong ni bisingo ke butur tong please Rohit nupuskang thanga jok sini hambai stage saka phaya bagai joto buno ya paparuki age jeng khnao neta rong ni khugo jeng to chhatro se tabo jeng neta rong ni khugo khnao je sini Rohit buskang asudara asudi ura asudi front asudi ura asudi বিশেষ করে আগে নেতারক তাও হিনি সাহেন চিনি বড় মুঠি টাংনা রিঙা হিনি সব আসল কবি কবিতা চিনি বড় মুঠি টাংনা রিঙা না ছাপাইলা আগেনি বড় মুঠি টাংনা রিঙা কবি কবিতা টাংনা রিঙা না চিনি বড় রক সাকসাক খাম তাগো সারেন্ডা সনামু রি টাংমানি তাম হিনামনো তাম হিন রি টাংমানো Tamhin resambi dago or resambi ro almost ke nai to almost kirima singsa nai kan ke horogong ke baksa resambi na bali thanga ke sheng kotoma bali phaiga ni pojoto ma hino sala chini borok boja ka tangna ringya rignai nije tagi kano risa nije tagi kano rignai bahaino dal bidal toita khumtui phu chamuthi bar phu tamo bubar barmani gabangma rignayo abotai upai sikri aboni yagulobu chini netaro phatarni energy bai phatarni chutli bai tamo khlai borok mokus thuboi phatarni u je kogrongno chini bisingo wrongly borok present khai se wrong present khaimani chini bubagra phaikya जों दाबो जतो सुलु गारनाय बुबाग्रा आय लखथों बुबाग्रा आय लखथों बुबाग्रा ना लामसगो बुबाग्रा ना लामसगो बुबाग्रा आय लखथों TISF लामसगो बुबाग्रा TISF लामसगो बुबाग्रा आय लखथों बुबाग्रा आय लखथों बुबाग्रा लंदे lamsogo bubagrake bela-bela kena hambai sini maharaja sini kecaro phai sok paikya hingga phai hingga centabu ani je ordek pai suya kok abo kenana segar sini bubagrano chini tini no pandani je chini schedule ni mutabik bono jeng chati mojong rinai chati mojong rima yagulo jeng chini bubagrano chini TISF ni bukhaktai jeng bono jeng kaisa presentation rinai presentation demani yagulo jeng chini kaisa cultural dance ba ricamung khana laifine boni yagulo chini bubagra direct speech rimani yagulo direct introduction nai proti je student tonai ro chini student ro bai introduction rimani yagulo paithago chini program conclusion dinai segang chini evening cultural program nai se evening cultural program obo chini agartala TISF convener ni tuitulum bai chini maharajano boro mina bagai before enlightened candle chini maharajana jeng borom rilai
जों ताबो सिन बुबाग्रानो सिन volunteers no toinai sini risa याफारै बनो लामजा संनानै बागै तै बने परे सिनि मोमेन्टो जों बनो याफारनाय सिनि जत इनचार्ज र जत पालके याफार करो नै बने परे जत सिनि इनचार्जेस कन्वेनर्स बरनो फाइदि साकावो जों मोमेन्टो याफार लायने बुबाग्रानो सिनि मोमेन्टो तो बनांथों sini incharges tei sini convener rok phaibai ni isa sakao those who are convener of our subdivisional committee I request them to come in the stage please Bubagra long live Bubagra ayo lokong Diprasa ayo lokong Bubagra ayo lokong Apa mombati cantik cantik sobi sih ngomong kali ini